सोनारभाट बाणावली सरकारी मुळावी शाळेतल्या भुरग्यांची अवतिकाय पळोवन वॉरेन आलेमांव फुर्योज जाला। तकलेर पाके नासलेले अवस्थेत भुरगीं शिकतात ते पळोवन तेणें कॉन्ट्रॅक्टराक उजळोवन काडलोच। शिक्षण खात्याच्या ADEIक फोन करून थंयचे अवतिकायचो गंभीर दखल घेवपाक लायली। CMकूय तेणें विनवणी केल्या। CM सर को बोलेगा मैं ये आप लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा पढ़ाई करेगा बच्चा लोग तो कैसे करेगा ये पढ़ाई। हाँ? आज पूरा रात निकालो और ये कल सुबह बच्चों के सर पे मेरे को कवर चाहिए। मेरे को ये ऐसा मत करो, मेरा कॉन्फिडेंस में मेरे को पसंद नहीं है। तुम लोग कल मैं आया था दोपहर को, तुम लोग काम ही नहीं कर रहे। ये लोग धूप में कैसे पढ़ाई करते। दोपहर को मैं आया तो मटेरियल भी नहीं है तो क्यों खोला। सब कुछ आने के बाद खोलने का ना, क्यों खोला। सब आने के बाद ही मटेरियल खोलो और काम खत्म करो ना। ऐसा बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करेगा। ये धूप नहीं, तुमको इधर आओ, तुम उधर 10 मिनट बिता के देखो, मुझे बैठ के दिखाओ 10 मिनट मालूम है। फिर। और अभी कुछ बच्चों को कुछ हुआ, कोई गिर गया, उन पे आएगा एग्जाम, टीचर लोगों पे आएगा, तुम पे कुछ नहीं आएगा। फिर आज पूरा रात निकालो इधर, मैं कल सुबह वापस आएगा, मेरे को ये छत कंप्लीट चाहिए प्लीज। हाँ, ADI, आई एम वॉरेन आलेमांव स्पीकिंग फ्रॉम बेनावलिम। Your one institute is one school, government primary school. You all have in Sarnabati, you all have opened the entire shade roof. No, but it has been more than 2 days now. No, but now what I'm telling you, now what I'm saying to you, madam, this portfolio comes under the Chief Minister of Goa. You will be having to face consequences because I am at the spot right now. Children are studying under the sun. One side there is painting going on, and the entire roof is open. You imagine tomorrow if your child is studying like that, will you like it? No, but telling it is not enough. No, you act. Who is the JE? No, then you speak. You put a letter to the Chief Minister. See, PWD excuse I don't want. Education is under you. This is your responsibility. If it is not happening, you should go to the Chief Minister because he is the Education Minister as well. Right now, if I put you on a video call, you will see the children are studying under the sun. How is your heart allowing this? Now this contractor is there. He's from Kolhapur. He's not a Goan, so he'll not understand this. So you please see, I am not going to allow this. बंद करो. I am not going to allow this this contractor from Kolhapur to leave this place today. I told him to work the whole night and get this done, this roof, and that painting should be stopped. In the paint smell, the children are studying. This is very bad, this. See, if you come and see, this is the future of tomorrow. No, see, I have. No, but you see, you're sitting in your office and you're telling me this. It doesn't work. You come till the time this work is not complete. You also put your office in this school. You'll understand then this is not right, no. And you speak. You put a letter to the PWD right now, and get this thing done today. By today, it should be complete. I'm in this class. The paint smell is so bad. The children will catch cold. There are fans fallen down. Material is on the floor. I'm feeling pity even for the teachers. सरकारी कामांचे कॉन्ट्रॅक्टर सरकारी पद्धतीनंच कामं करतात ते गोंयकार आयजवेर पळयत येयल्यात। सरकारी काम 12 महिने थांब ही ओपार सरकारी कॉन्ट्रॅक्टरांनी जल्माक घातल्या। पूण शिक्षणाच्या मळार भुरग्यांक त्रास करून जेन्ना कांसवाची गतीन आणि तितल्याच घाळपणान कामां जातात तेन्ना वॉरेन आलेमांव सारकिल्ल्यांक हिटमॅन जावचो पडटा।
सेर्नाबाटी बाणावलीचे सरकारी मुळावे शाळेचे काम चालला. मटेरियल ना म्हणून ते अडखूने पडला. कॉन्ट्रॅक्टर आपले सोयीप्रमाणे काम करतात, पण भुरग्यांक त्रास सोयचे पडटात. शाळेची पाखी देवयल्यात, पेंटिंगाचें काम चल्लां. पांकडे नासलेल्यान भुरगीं जमनीर बसून शिकतात. शिक्षण मंत्री भाशणांतल्यान आश्वासनांचे बंगले उबारता आसलो तरी गोंयचे शिक्षणीक अवतिकायेचेर ह्या निमतान परतून एक फावट उजवाड पडला. म्हाका आमचो पांचान फोन मारलो म्हूण हांव वचून गेल्लो. आमचो पांच हिंगा पीओ वाड्या पांच तो, आनी चोवपाक गेल्या एस्ताद सारखे ब्रेस्ताद जाला इस्कलाचे. रुफींग ना वचून हो कॉन्ट्रॅक्टर भितर भुरगीं शिकताय, पेंटाक काम चालू आहा, आनी एक सायडी रुफींग ओड आहा, वतांत भुरगीं शिकताय, पेंट चालू काम आहा, फर्निचर ना सारखें. इतले द एंटायर इट्स सो बॅड कंडिशन. एंड आज फ्युचर आमचे गोंयच फ्युचर आमची भुरगीं थिंग शिकताय. आय कॅनॉट ब्लेम द टीचर्स. टीचराक हिंगा केसली you cannot blame them, because in fact I'm giving the teachers credit that even in such conditions they are teaching the students. But I've spoken to the contractor. I've told him he is not going to leave this place. आज का तुम इधर छोड़ेगा नहीं तब तक रूफी में होएगा. And what they should have done is when the material is ready, सगळे रेडी आसता तेन्ना चालू करप. काम चालू केला मोदे मोठा कॉन्ट्रॅक्टर मोठा मटेरियल ना ते लागून बंद पडलें काम. आनी चोवपाक गेल्यार आय हॅव स्पोकन टू द एडी एंड सगळ्यांक उलयलां हांव. तेमकां खबर आहा, दे ऑल्सो आर अवेर, दे आर ब्लेमिंग द PWD. सो सगळे एकमुखाचे ब्लेम कोताय डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट तेजे कोता, तो तेजे कोता. हो मोठा मटेरियल नासलोले ते लागून काम बंद उरलें. पूण हिंगा कितें जाता, लास्ट लॉस कोणाक? भुरग्यां सफर जाताय न्हू, वता शिकताय भुरगीं. सो हांव मागता आमचे थ्रू दीस चॅनल मातशे सीएम सराक हांव मागोता, सर students are studying in a very bad condition. Please, ताडो तोप immediately हेजी एक inquiry कोर. Speak to the Department of Education and जात तितू बेगीन roofing घाले. आनी ते फर्निचर म्हणटे कांयच ना सर. सेर्नाबाती प्रायमरी गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सेर्नाबाती हिंगा फर्निचर कांयच ना भुरग्याले. एक एक्वागार्ड मशीन देखून सारखे ना उदका. तुवें तर थिंग हाटल्या चोयल्या ते उदका परिस्थिती चोय. इट्स व्हेरी बॅड. सो आय एम जस्ट रिक्वेस्टिंग द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टू इमिजिएटली finish this work so that children can study. These are the basic amenities, basic things that we have to give for our future generation.